Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire la troisième fonction, c'est la fonction hyperparabolique. Donc fonction hyperbolique. La fonction hyperbolique qui a ch de x. Donc la formule de ch de x est l'exponentielle x plus l'exponentielle moins x sur 2. Qui a sh de x, il y a l'exponentielle de x moins l'exponentielle moins x sur 2. وعندنا th de x. Il y a sh de x sur ch de x. إذا جينا نحسبوها هي l'exponentielle x moins l'exponentielle moins x sur l'exponentielle x plus l'exponentielle moins x. Voilà. D'abord, كاينين شي propriété لهاد لي فونكسيون. أول propriété formule d'addition. Donc ندير واحد théorème formule d'addition. Voilà, هادي formule d'addition عندنا جوج. Donc عندنا CH de A plus B و SH de A plus B. Donc هادي كتساوي CH plus SH mais non CH de A CH de B plus SH de A SH de B. هادي كتساوي SH CH CH SH. Donc SH de A CH de B SH de B CH de A. Voilà. هادي عندها démonstration ديالها. نديرو لها la démonstration. Donc la démonstration عندنا غنبداو بهادي باش نوصلو لهادي. Donc on a CH de A CH de B plus SH de A SH de B. تيقال لك واش هي لا فورمول ديال CH de A. Donc هي l'exponentielle A plus l'exponentielle moins A sur 2 fois هادي SH de B هي l'exponentielle de B plus l'exponentielle moins B sur 2. SH de A هي l'exponentielle de A moins l'exponentielle moins A sur 2 fois l'exponentielle de B moins l'exponentielle de moins B sur 2. D'accord. Donc هادي غنديفلوبيوها باش نخرجوها. Donc هادي غتكون عندي sur 4. Donc sur 4 l'exponentielle A plus l'exponentielle moins A fois l'exponentielle B plus l'exponentielle moins B plus l'exponentielle A moins l'exponentielle moins A fois l'exponentielle B moins l'exponentielle moins B sur 4. Voilà, هادي غنشاركوها puisqu'on a le même dénominateur. Donc غتكون لي عندي هي l'exponentielle A plus l'exponentielle moins A fois l'exponentielle B plus l'exponentielle moins B plus l'exponentielle A moins l'exponentielle moins A exponentielle B plus exponentielle moins B. Pardon, non. Donc هذه إلا جينا نحسبوها هي donc هي donc هذه تعطينا هي 2 l'exponentielle de 2A. Donc هذه هي l'exponentielle A plus B plus l'exponentielle B moins 1 plus l'exponentielle A moins B plus هذه في هذه حنا درنا هنا plus هذه في هذه. Donc plus exponentielle moins A moins B. Donc plus ça plus l'exponentielle A plus B plus moins l'exponentielle A moins B moins l'exponentielle de B moins 1 plus l'exponentielle de moins A moins B. Voilà هذه هي c'est égal. دونك لاحظوا معايا هنا كاين شي سامبليفيكاسيون. ولا لاحظتوا معايا هنايا هادي ليكسبونسيال باردون. لاحظتوا معايا هنايا هادي غتمشي مع هادي اكسبونسيال ا موان بي. دونك هادي غتمشي مع هادي شنو غيبقى ليا سا بليس سا. دونك هي دو في ليكسبونسيال ا بليس بي. دونك هادي مع هادي صافي. دونك بقى ليا ليكسبونسيال بي موان ا. ليكسبونسيال بي موان ا هي كاينه هنا غتمشي مع. دونك بقى ليا ليكسبونسيال موان ا موان بي. دونك بليس دو ليكسبونسيال موان ا موان بي هي donc l'exponentielle a plus b plus l'exponentielle moins
A plus B. وشنو هي هذه d'après la formule ديال SH de X CH de X هذه هي CH de A plus B. فوالا حنا مونطرينا دابا ندوزو الدوزيام. شوف بالنسبة للدوزيام غاديروها ميم برانسيب لا نبقاو نعاودو في داكشي. دابا الدراري بوغ ندير واحد لي فورميل ديال ديبليكاسيون. الوغ لي فورميل de duplication. Les formules de duplication عندنا كيقول لك pour tout réel quel que soit A appartient à R. إذا كانت عندك CH de 2A donc CH de 2A est égal à quoi? Est égal à CH de A au carré plus SH de A au carré. Donc SH de 2A il y a 2 SH de A CH de A. Donc il est عندك CH au carré de A est égal à CH de 2A plus 1 sur 2. Il est عندك SH au carré de A, ceci est égal à CH de 2A moins 1 sur 2. Donc المهم هادو الفورميل عندهم ديمونستراسيون ديالهم مكاينلاش نبقاو نديرو نضيعو في الوقت. دونك ندوزو للديفلوبمون ليميتي ديال دابا ندوزو للأهم. دابا ندوزو للديفلوبمون ليميتي ديال CH و SH. نبداو بالCH. ها هنا CH de X هي l'exponentielle X plus l'exponentielle moins X sur 2. فوالا كنا ديجا حاسمين لي ديفلوبمون ليميتي ديال l'exponentielle X. دونك قلنا هي la somme من k varie de 0 jusqu'à 1 de x à la puissance k sur k factoriel plus petit o fois x à la puissance n. فوالا وديال l'exponentielle moins x هي la somme من k varie de 0 jusqu'à 1 ديال donc moins 1 à la puissance k x à la puissance k sur k factoriel plus petit o x à la puissance n. فوالا دونك إلا جمعنا هاد الجوج وقسمناهم على جوج شنو غيعطينا؟ دونك إلا جمعناهم على جوج هذا زائد هذا غتعطينا غير صوم واحد من k varie de 0 jusqu'à 1 donc tout sur k factoriel de x à la puissance k plus moins 1 à la puissance k x à la puissance k x à la puissance n. Ceci est égal à la somme من k varie de 0 jusqu'à 1 donc هادي صحيحة إلا كانت عندي k donc إلا كانت عندي k paire غتكون صحيحة. إلا كانت هنا باردون هنا sur 2 donc إلا كانت عندي k paire. Pourquoi? Parce que إلا كانت عندي k impair غتكون عندي x à la puissance k moins x à la puissance k يعني يكون عندي زيرو بحال ما عندي والو. دونك هنا k paire. فوالا دونك إلا كان k impair غتكون عندي 2x à la puissance k sur 2k factoriel sur 2k factoriel plus petit o x à la puissance n. نديرو دونك هي من هنا غتمشي جوج مع جوج دونك غتبقى ليا من k varie de 0 jusqu'à 1 de x à la puissance k sur k factoriel plus petit o x à la puissance n. نورمالمون هنا كتكون على لوردر هاد سميتو كتكون على لوردر هاد بالنسبة للديفلوبمون ليميتي ديال CH de x كتكون على لوردر دو 1 plus 1 يعني au voisinage de 0 يعني هنا خاصنا نكتبو de 1 plus 1 de 1 plus 1 de 1 plus 1. هنا باينة غتبقى 1 حيت كنا درنا شحال هادي علاش دونك شنو بقى ليا دونك خرجت ليا هي la somme من k varie de 0 jusqu'à 1 de x à la puissance k sur k factoriel plus petit o fois x à la puissance de 1 plus 1. قلنا هنا k paire يعني k paire ça veut dire que k est égal à 2pi pi est égal à k sur 2. voilà donc CH de x اللي هي la somme إلا كان k كيبدا من 0 donc pi غتبدا من 0 jusqu'à 1
de x à puissance de pi sur 2pi factoriel plus x زبطيتو fois x à puissance de 1 plus 1. Voilà, هادي هي الديفلوبمون ليميتي ديال اس اش دو سي اش دو اكس. دابا ندوزو سي اش. الاس اش شوف الاس اش نفس القضية. اس اش دو اكس تيغال كوا هي ليكسبونسيال دو اكس موان ليكسبونسيال موان اكس سور 2. دونك هاديك ديال قبيله غنجمعهم، دونك كتولي عندي هي لا سوم من k varie de 0 jusqu'à 1 donc ديال x à la puissance k moins 1 à la puissance k x à la puissance k donc sur k factoriel plus plutôt هناك تكون à l'ordre de 1 plus 2 donc plutôt de 1 plus 2. Voilà donc هذه هي la somme من k varie de 0 هذيك تكون صحيحة si seulement si إلا كان k impair donc إلا كان k impair donc k impair donc jusqu'à هذاك l'ordre اللي عاطيني هما دو 1 plus 2 ماشي مشكل نكتبوه هنا باش نعرفو منين جات donc jusqu'à l'ordre de 1 plus 2 donc نعرفو أن k impair يعني خصني نقص شنو خصني نقص واحد donc de 1 plus 1 يعني هنا غتولي عندي donc إلا كان k تكون عندي 2x à puissance k sur 2k factoriel plus plutôt fois x à puissance de 1 plus 2 égale à quoi? Donc k impair, ça veut dire que k crée de la forme de pi plus 1. Donc هادشي كيعني بأن pi هي k moins 1 sur 2. Donc إلا كان k كيبدا من 0 k impair donc k impair معروف أنه خاصو يبدا من 1 باسكو 1 هي impair. donc إلا كان k كيبدا من 1 ça veut dire que pi غيبدا من 0 c'est clair. donc إلا كان k غيبدا من 1 donc pi غيبدا من 0 donc إلا كان k غيسالي في 1 pi في 2 إلا كان k باردون غيسالي في 2 1 plus 1 pi في غيسالي في 2 1 plus 1 moins 1 sur 2 donc اللي هي 1. هادشي كيعني ليا بأن اس اش دو اكس هي لا سوم من pi varie de 0 jusqu'à 1 de x à la puissance de pi plus 1 donc sur 2pi plus 1 factoriel plus jeton fois x à la puissance de 1 plus 2. Voilà هادي هي سميتو ديال الديفلوبمون ليميتي ديال اس اش دو اكس. فوالا دونك شكرا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه حتى الحلقة الجاية ان شاء الله.